hatta ila qiraatil malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, apaan ya Mbak Diratan indah mauta akhiratan. Insyaallah sa'azidul waqta takriban salatina daqaik. Jadi, al-an saufa yakni nastami taqdim al-qissa awalan ta'asal ila ukhtina Nuraida insyaallah Saidah. Jayid. Tafadhali ukhtina Nuraida ibda'i bil basmalah. Nah, tafadhali iftahi sautuk ya, bisa dinyalakan. Nah, jadi أنا أحاول أستاذة. Naam, jayid jiddan, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laila Sa'idah, ahlan wa sahlan bikum. Kaifa tusiru umuru hasanan. Naam. Ismahu li an a'rafakum binafsi. Ismi Nuraida. Huna sa'ahki kisah al-makani ladzi qad zurta. An ahadal amakinu lati tamat ziyaratuha. Walhamdulillah. Anna wa zawji wa atfalna nukhasisu daiman waqtan safari ila amakinu ijarah ijazah ya saja amakinul ijazah qilala nihayah al-am wa itla idul fitri walakin hunaka maka nakla la yunsa indi ziaratihi ala wa huwa Madinah maka al-Mukarramah wal Madinah Munawwarah indi ada al-umrah fi nihayah al-am al-madi fi italah nihayah al-am al-madi ka'anna tokisi baridan jiddan atakosu ya afan ka'anna tokisu baridan jiddan haitsu wasalat ahadu asara darajah al-hirarah ila ikhdi isri darajah walhamdulillah kanat masafati minal funduk ilal masjidi hawali khamsama'ah khamsami'ah apa khamsamaya kalau 500 meter itu Ustazah? Mi'ah, tulisannya fathah dibacanya kasroh, mi'ah. Hawali khamsami'ah mataro falam yakinu ba'idan jiddan kana hunakal adidi minad durusi lati istata'tu ikhdaha min rihlatil umrah amsi wa hiya dhahaba ilal masjidi ma'an watana wala ta'am alal ma'idah ma'an wa qumna bil adidi minal ansyitati ma'an adarsi ladzi yumkinu ta'lamhu min hadhil kisoti wa anit tawahidi ma'al ailah ma'al aila muhimu jidan wa qayyimu jidan walaysa minal mu'akkad an hadal firasati sawfu ta'ati marotain kanat atolati nihayah al-am al-madi afdolu atolah fi afdoli makan.
هذه قصتي أعتذر إذا كان هناك أي أخطاء أمل أن يكون هناك درس يمكن تعلمه من قصتي. جيد. شكرا جزيلا لكم على إعطاء الفرصة لأحكي قصتي. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Sofiku. Tepuk tangannya di rumah masing-masing. Jai jidan, Masya Allah. Yani al-makanul ladzi la yunsa fi zaman au fi waktin fi wakti umrotikum ya. Hasanan, jai jidan. Barik jidan sama kulti. Naam, Masya Allah. Hasanan. Allahumma rzukna li umroh wal hajj insyaallah. Jadi semoga Allah merezekikan kepada kita juga ya bisa umroh dan haji. Insyaallah. Barakallahu fiik. Dan la yunsa. Yani mada sataf alina idza kunti mushtaqah ila Ka'bah. Nah. Nah. Muraidah, mada? Apa yang dilakukan kalau kangen sama Mekah, Ka'bah? Mada sataf alin. Idza kunti mushtaqah ila Ka'bah. Ana astamiru bis salah. Berdoa sih Ustaz. Apalagi kangen berdoa. Na'am sa'adu ilallah. Salillah. Doa. Na'am jayid jiddan. Falan nastamir, sawfa nastami taqdim al-qissa min ukhtina Ulya. Ahlan wa sahlan ukhtina Ulya. Hal anti musta'idda al-an? Insyaallah Ustazah. Jayid tafadhali sa'utikumul fursa wa ibda'i bil basmalah. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qablahu ismahuli ismi Alia Ustazah. Laisa Waliyah. Oh, sahih berarti. Sudah awal tadi bilangnya Aliyah. Mungkin alifnya ya harus Aliyatun gitu ya. Apa pakai fathah panjang ya? Nggak apa-apa sama aja. Boleh begitu, boleh Aliyah. Nah, apa Mbak Dirotan sudah berapa jalasa ini? Sudah baru di malu sudah. Nah, betul. أحبابي في الله إن الحياة تحمل في طياتها الكثير من التجارب التي تجعلنا نفهم أكثر عن أنفسنا وعن عادات وتقاليد الناس الذين نعيش في وجوهم وأنا أروي لكم القصة التي جرت معي ليكون فيها عبرة لي ولكم. نعم. شيء لا أستطيع نسيانه في حياتي هو الفشل في وصولي إلى أحلامي. بعد تخرجي من الثانوية العامة قررت أن أحتسي سنة فارغة لتحضير أحلامي لدراسة العلم في بلد الكنانة، ولكن قدر الله أن لا أتحقق في دخولي إلى جامعتي في مصر وهي جامعة الأزهر الشريف. في البداية كنت حزينا جدا، ولكنني الآن أشكر الله على هذه التجربة لأنني وجدت كثيرا من الحكمة بعد هذه الفشل الذي مررت به. الآن سأجرب مرة أخرى لتحقيق أحلامي في دراسة العلم في شرق الأوسط. إن شاء الله. وفي نهاية تعلمت أن كل تجربة في حياتنا تحمل بين طياتها حكمة وفائدة لنا ليكون ما مر به أحدنا درسا نستفيد منه في مستقبلنا. وأملي أن تكونوا قد استفدتم من هذه القصة ونحن نواصل سعينا في حياتنا لتحقيق أحلامنا. خلاص أستاذة. ما شاء الله جيد جدا. كنت تخرجت من جامعة الأزهر تمام يعني في بكالوريوس. Nah. كيف أستاذة؟ Jadi sudah di Al-Azhar pernah sempat atau lama? belum lama Ustazah. Lama ya, insyaallah fil mustaqbal. Baik. Fal'an fi ay Jami' Al-Azhar aina yani? لماذا Ustazah? Fal'an turidin an yani tadrusina fi ayyi jami'ah au kunti fal'an talibah fi jami'atil khassah? lama Ustazah. Lama. نعم. Saufa. نعم إن شاء الله. Tadrusina. Jayid. Yani fil
Madza naqul fi sanatil madiyah qad ya Ono buku sing tulisane Hasan ngene iki, tulisane halaqah, halaqah. di bulan apa tahun lalu ya yang fasalnya ya insyaallah Maaf, نعم. maaf. syarikina fi madza fil ikhtibarat yakni la adri fi ayyi jami'ah turidin al-an eh, tuqarririna fi jami'atil azhar hakadha laisa fil kaniyah. Naam. So, نعم يا شيخ. insyaallah. Adunnu fi hadhihi sana yakni qad eh, fataha ya. Is'ali ila mudiro atau is'ali ila admin ya. Boleh ditanyakan karena kan kemarin sudah terhimpun ya barangkali. Fi ayyi marhalatin al-an tadrusina. Sekarang di tahap mana belajarnya? Uktina Ali ya. الآن ما زلت في معهد تحفيظ أستاذة. Oh, hakon, naam. Ila mata? Ila mata? حتى شهر يونيو إن شاء الله. Juni insyaallah. Wa ba'da dzalik madza بعد is'al ذلك fadli is'ali ila admin ya. Li anna نعم yujad tahli naam. Li ikrari aw li masalah nakun lituwasilina litastamirrina ad-dars fi jami'atil azhar. Naam. Mana aja insyaallah. Syukron. Hasanan dan Sofikna ya, Sofiku tepuk tangan ya. Hasanan barakallahu fik. Nastamir barakil nastamir ilaman ila akhina Afandi ahlan wasalan. Mas mak sautuk sedang nggak dengar di suaranya Afandi hadir amla al-an. Akhina Gusnadi, Uktina Evi, anu ya, ghaibah ya. Ada lagi yang mau presentasi hari ini? Aulama. Insyaallah godan ya, kalau ada ini. Godan itu yaumul utlah, walakin Laila Jum'ah itu kan sudah aktif lagi. Boleh nanti saudara akan voting ya, libur atau tidak. Hasanan, fal'an saufa nujadil ma'an. Nujadilu bil ahsan, bil kalimati thayyibah ya. Kita akan berdebat tapi dengan debat yang terbaik dan kata-kata yang bagus. Sebenarnya bukan debat ya, lebih bagaimana kita berdiskusi. Nusyawir ma'an. Huna yujad al-unwan, yakni an awalan, ayu tufadil, au Ainama, aina alladhi tufadilina atau aina alladhi tufadil baina laisa zawaj ya. Sudah nanti aja nih didiskusikan yang awal, nggak perlu dengan langsung aja ar-raqmul awal. Aina alladhi tufadil baina an tuwasila dirasataka dakhilal bilad au kharijiha au kharijah. Mana nih yang lebih diutamain antara melanjutkan belajar di dalam negeri atau di luar negeri? Fal'an Ustazah mencoba untuk ini ya. Naftah as-surah. Huna yujad akhina Adim. Ahlan wa sahlan. Akang Hamas, akhina Ari, Alia wa Nur Aida. أهلا Tafadhol. أهلا بك. Jayid. Sa'as'al ila Hamas awalan wa kaifa bik ainal ladhi tufaddil baina antuwasil ad-dirasa kharijil bilad au dakhilil bilad. Tafadhol akhina Hamas. ممكن عندي إذا أستطيع أريد أن أواصل إلى خارج البلاد. Insyaallah. Jadi limadha? Kul afan mazaya. ممكن لأن في خارج البلاد كان فيه شخص آخر Naam. أو في بلاد آخر يوجد فيه شيء جديد. Syai'un jadi. Suma. مثلا في لغتهم نحن Naam. نتعلم في لغتهم وفي حياتهم وفي كلامهم. مثل Alamihim. نتعلم في مصر مثلا نحن نتعلم مع الأصدقاء الخارجي الأصدقاء الخارج والمحاضرة من العربي ممكن والمحاضرة من العربي وأكثر من الأفضليات الخارج siwa daripada itu
ماذا؟ Wal- walakin fi dakhil bilad nahnu nafham insyaallah نعم li'anna lugatana huwa sawa wa ajsadana sawaun, ya kan? نعم صحيح Walakin fi kharijiha kana fi al-mukhtalifah. نعم جيد جدا شكرا يعني سوف نرى ماذا الثقافة الجديدة وسنتعلم اللغة الجديدة أيضا ونواصل بين الناس في العالمية أيضا وماذا نقول ونتصل ya berhubungan dengan banyak hal ya tentunya laisa min janibi thaqafah faqat walakin kulla syai wa insyaallah indama yani madza nastamir kharijil bilad saufa nata'allam an syai'an jadidan mislu at-tajribah ya sesuatu yang pengalaman yang la yunsa nah kama guna ya sesuatu yang bisa dilupakan ya wa wa hakadha yakni qaimatuha akbar ya au a'la sangat tinggi nilainya. Syukran jazidan hasanan sebetulnya banyak ya. Misal salah satunya Da'mun tadi sudah bilang imkanat mensupport ya. Nasamir madza nastati an natamarkuz ya faqat li ta'allum di ana ad-da'am yani misdu al-fus al-bait as-sayyarah haka jayid yani fil jami saufa yani tu'tina walakin fi bil bila don't you la adri kaifa naqul as-sa'bu lana indama yakni nata'alam fi dakhilil bilad yakni fi ba'da taruj yakni indama nurid an na'mal yakni li kasbi anil mal saufa yakni nahtaj ila hadha ila orang dalam atau masalan nahtaj ila indama laisa lasna min alim kabir nahjila hakadha syai'an laisa jayyid ya. Maksudnya seperti orang dalam. Dan fal anastamir wa kaif bik ya akhina Ari aina alladhi tufadil baina an tuwasil dirasataka dakhil bilad au kharijnya. Mau lanjut di dalam negeri atau di luar negeri nih kalau punya kesempatan belajar. Di dalam negeri saja, koridor. Kharjil bilad liadha bisa apa astati'u an Liana Allama Liana Baidun. kharjil bilad. Nah, Maksudnya kalau di luar negeri Suma terlalu Suma apa? Saya lebih suka di apa, kuliah di sini di Indonesia. nah misal tadi dibilang lagi boleh loh misal li'ana inat huna madan pun ata'alamu fi kharjil bilad tadi apa misal belajar bahasa baru teman baru gitu. Liana, maksudnya saya tuh sering jalan-jalan, maksudnya gimana ya? Udah banyak ketemu orang gitu, apa saja? Oh, nah, maksudnya orang baru itu dari internasional ya, al-alamiyah Iya, jadi internasional. Jadi, nah, syukron, akhina Ari. Nastamir, Pak Usnadi, nah, wa kaifa bi? Aina ladhi tufadil? Walida. Usnadi hadir amla. Nah, lagi chat ya. Waib Nastamir, Al-an tafadhali Adin, ahlan wa sahlan. Kunta ghaib fil jalasatil madiyah fi yaumil thalatha aidon la adri fi yaumil itsnain kaifa haluk bi khair Adin na'am la bisa nastamir fadhali uktina Aliyah aina la tufadilin ya dakhil al-bad au kharij kidan ustada tabaan sauas dirosati kharijil bilad so tapi Aliyah kulit ina Aliyah fadhali kulit أنا أختار خارج البلاد طبعا لماذا
أما بالنسبة إلي شخصيا فأنا أفضل التعلم في الخارج وخصوصا في الدول الإسلامية لأننا في الدول نستطيع نعم الدول الإسلامية لأننا نستطيع أن نأخذ العلم من مصادره الأصلية جيد. ونكتسب خبرات كثيرة ومع أن ومع أن طلب العلم في أي مكان هو شيء جيد إلا أن للغربة طعما جيد. كما قلت ya, يعني عندما نتعلم في دول الإسلامية سوف نتعلم من مصدرهم سواء تفسير القرآن الآيات والأحاديث أيضا الأحكام إن شاء الله. جيد جدا. شكرا أختنا عليا جميل. نستمر. وكيف أختنا نوريدا؟ أين تفضلين بين أن تصلي دراستك داخل البلاد أو خارجها؟ تفضلي. دراساتي في الخارج يا أستاذة. إلى خارج البلاد. إيه. لماذا؟ أعتقد أنه أفضل وأكثر واعدة. Lebih menjamin mungkin ya. Alal aqal lil husul alal khibarati wal mihnatil mustaqbaliyah. Mungkin untuk pengalaman ya Ustazah. Dan berkarir mungkin. Nah, syukron jiddan. Hasanan Tamir. Fal'an as'alu sani laisal lihal yum ya. Karena Samir as'alu tali aidon arrob. As'alu ra'i'ina tufadil utlajibah. Arrob khamis saukan bil khamis. Fal'an as-su'al aina ladhi tufadil au tufadil an qadiya'am utlatik fil jibal au fi syatil bahr kama qultu fasatil madiyah. Kira-kira mana nih yang lebih utama antara menghabiskan waktu liburan di gunung atau di pantai? Ayo tim gunung, tim pantai, tafadhal Hamas. Walimada. طيب أفضل أن أقضي أيام العطلة في شاطئ البحر لأن بيتي قريب من شاطئ البحر. الثاني كان الهواء في شاطئ البحر هو هواء مطمئن Hawaun مطمئن Nagion gitu. menenangkan maksudnya itu. ya, menenangkan. Oh, jahit. Sakinun, hawaun sakinun. Tapi hawa Wa fi syatil bahri aidan angguru min ba'di ayatillah masalan al-bahr ay al-ma alladhi ada bergelombang itu apa ya? Bergelombang. Wal jibal fi wasil bahri wasufun safina wasafina fi al-bahri wal ashkhas wal ashkhas al-akhar min ayyi makanin ja'a fil bahri syatir bahri wa ghairiha. Ala kulli hal ufadilu aqdi ayaman utra fi syatir bahri. Jahit. Yani soal ombak tadi al-mauj. Kita bilangnya amwaj ya jamaknya. Atau kalau gitu Mauj ya, benar mauj. Ya, wasautu ada menenangkan ya. Ya, yurihu qalbina. Gimana? La di al-mayyihu qalbi. La masa istamil. Kalau istamil syukran dan tim pantai berarti. Oke, akhirnya Gus Nadi atau Din tafadhol Ari. Aina la tafadil baina Ana Ustazah. Ana man. Adin au Gus Nadi Adang. Sa'atakallam fi amri
المكان الذي زرته. Nah, oh, turid an-taqdim ya. Oke. نعم. Ba'da بسم ba'da an الله natakalam الرحمن الرحيم. la bahasa tafadhal. Jahit. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. في الزمن عندما نتعلم عندما كنت في السنة الثانية في ماذا في مدرسة ابتدائية زرت إلى بالو Kabupaten Palu. ذهبت Ya, ini. إلى بالو ثم زرت إلى حوله ليرون أو لننظر المكان المبعوثة الذي ذهب أبي في الأمر عمل. Nah, ثم إلى مول ثم إلى ماذا إلى البحر ثم حتى المساء ثم رجعت إلى البيت. في السنة الثالثة في madrasah di sana salisa mada apa kelas 3 SMA Ustazah? Salisati sanawiyah. Oh, fi sana salita fi sanawiyah zahabtu ila Ponorogo lianzur ahwali hunaka mimma yata'allaku min jad summa abal jad itu apa ya? Kakeknya kakek begitu ya Ustaz ya? Nah, Nah, summa nanzur ila apa perkebunan teh. ila bustani asyai. Ya, ilal bustani syai wa ila makanin akhar. Ila makan. Jahit. Nah, Ustazah, yumkin ila hadha mimma ta'atakallam. Nah, an syai'un la yansa. Sana jayi kita akhina Husnaidi. Syukron. Fal'an nastamir. As-su'al yujad huna fi raqmil khamis. Aina alladhi tufadil baina an taqdi ayyama utlatik jibal aw fi syatil bahr. Akhina Husnaidi. Mumpung nyambung nih koneksinya. Mana yang lebih diutamain ngabisin waktu liburannya di gunung atau di pantai? Oh, Husnadinya hilang lagi ini sepertinya. Hasanan Hasan. Nastamir. Kaifa bik ya akhina Ari. Aina alladhi tufadil baina an taqdi ayyama Fadilu utlatik. fi jabal Nah, fi jabal Ustazah. ada. Hawanya dingin, bahasa Arabnya apa? Di anal Hawaun sakyun ya. jauh, di anal Bari. jua. Bari. Nakyun. Asana. Wa kaifal manazir? Pemandangannya gimana? Wah, Jamalin. jamil. Jamil. Bagus apa? Jamil. La, Jamilun. sohiwal. Jamila. Jamilah. Satu syahid fil jibal. Asyams, al-qamar, au al-kawakib lah ada ini. Mau lihat apa biasanya di gunung? Matahari, bulan, atau bintang? Lihat yang datang apa namanya itu? Berarti matahari ya. Berarti indah ghurubi syamsi sausyahid. Au indah Sunrise apa ya bahasa Arabnya? sunset apa? Sunrise. Apa? Sunrise. Sunrise. Berarti apa? Huruf sama syuruk ya. Suruh kan Syarqi, suruh huruf suruh suruh. itu ya terbitnya matahari. Syuruk isyams. Suruh Insyaallah kisam jadi sih. jidal fil jibal. Syukran Ustazah. Aidan. Syukran. Nastamir wa kaifa biki akhina Alia? Aina ladhi tufadil? Baina taqdi ayyama utlatik fil jibal au fi syati bahr. Tafaddal. Tafaddali ukhtina Alia. Ukhtina Alia hadir au la? Ana tafaddali ukhtina Raida. Aina ladhi tufadilin?
baina an taqdi ayyama utlatiki fil jibal aw fi syati'il bahr. Na'am. Al-jibal ya Ustazah. Al-jibal limada? Li'annahu minal afdol entah tuhida ya. Tahida itu kalau menenangkan diri itu apa? Menenangkan diri itu apa Ustazah? Yurihu qalbi aroha. Aroha ya. Al asjaro wasyaruqo samsi wa ana af'al zalika goliban ma'a ailati wa ahyanan ma'al asdiqai. Naam, kita ma'a asdiqai. Asdiqai atau sodiqotik? Cowok cewek? Teman-teman tuh apa? Asdiqai ya? Iya, sodiqotik. Asdiqai campur nanti bisa. Iya, bisa. Searah mendaki gunung apa? Mendaki. Atas? Iya, apa? Mendaki gunung. Mendaki. Lupa. Mendaki. Taslak ya? Apa? Asnaul Tislak ya? Yes, nah. Yes, luku. Nah, boleh. So'oda yas'udu. Itu boleh. Mendaki. Atau kalau ada istilah manjat gunung, berarti ada sendiri bahasanya. Ada yang bilang su'ud itu lebih ke naik ya, atau tasalluk ya. Tasallukul jibal. Salukul jibal ya Ustazah. Karena kan kita sambil berat ya naiknya itu. Kalau cuma naik biasa, kita bilang su'ud, so'ida, su'ud nuzul lawannya. Tapi kita tasalluk ya, mendaki. Jadi Tasaluk ya. Oke, Salukul jibal ya Ustazah. Tasaluk al-jibal. Gimana tufadilina antaqdi ayama utlatik fil jibal? Li'anna hiwayati tasalukil jibal. Karena uhbu apa baru jelasin. Usaidah mana loh fil jibal minha inda ida apa fi waktu syuruqi syams wa gitu ya. Jadi salah satu hobi saya ya memang mendaki gunung tadi bermaaf. Ailati wa asliku. Masya Allah. Lianna taslikul jibal mada sihatil atau sihatul jesem atau sihatul badan karena naik gunung bisa menyehatkan badan juga. Renang juga ya, termasuk di Syatiul Bahar nanti bisa dialaskan juga. Jahitan, syukron, nastamir. Falan yujad adon. Saya terjemahin dulu ya beberapa pertanyaan yang sudah lewatkan. Yang pertama itu ainal ladzi tufadil bainaz zawaj bi syaksil ladzi takharraja min jami' awil ma'at. Ini ta'assub dari mana ya? Ta'assub itu apa ya bahasanya? Ta'assub itu terlalu fanatisme ya. Mana nih lebih utama menikah orang yang keluaran universitas atau dari pondokan? Tapi namanya selera ya, boleh nih. Kemudian yang kedua udah kita bahas yang pertama ini ya. Ayat itu fadilina antusaida syakhsul ladzi ahabbaka lam tuhibbahu aw ladzi tuhibbu wa lam yuhibbuka. Mana yang lebih utama antara membantu orang yang kamu yang mencintai kamu dan dia tidak mencintaimu, ahabba, dia mencintaimu tapi kamu tidak mencintainya. Ibaratnya gini, membantu orang yang mencintaimu gitu ya, atau awil dituhibbuhu walam yuhibbuka, atau orang yang dicintai gitu ya. Itu tidak sebaliknya. Lebih memilih orang yang mencintaimu atau membantu orang yang kamu cintai. Nah, itu kira-kira mana yang lebih diutamakan? Tipikal orang yang mencintai atau yang dicintai? Aina ladzi tufadil? Mada? La, istambil. Quran. Aina ladzi tufadil baina an tuftira fi nahari Ramadan aw tastamira lisyam ila maghrib lil atfal. Ini yang punya anak ya. Mana yang lebih diutamain antara berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadan atau lanjut puasa di maghrib buat anak-anak? Misal huna fi sigorisin ya, di usia-usia yang masih muda banget kayak nada antara balita ya biasanya 5 tahun 6 tahun 7 tahun yang belum masih di tahapan taklif ya mukallaf kira-kira seperti apa. Nastamir aina ladzi tufadil baina anta tusallu qatal arabiyyah fid daura au fil ma'had.
pengen lebih mengutamakan mana nih? Belajar bahasa Arabnya di kursusan atau di pesantren. Dan alasannya apa? Masing-masing pasti ada keistimewaannya ya. Nastamir, udah yang asadis. Aina ladzi tufadil baina amaraka waliduka bi amrin wa murabbika bi amrin akhar la yumkinul jam'u bainahuma. Waduh, susah nih. Mana yang lebih diutamain antara eh, mengutamakan perintah ayahmu atau melakukan perintah dari yang lain, yaitu dari murabi. Murabi di sini bisa dibilang ustadz, ulama, gitu ya, orang-orang yang merawat kita, orang Mursid, yang menjaga mursid. kita. Nah, Murabbi bisa mursid juga nih, Ustaz. bisa, boleh. Lah yang mana kedua perintah tadi tidak bisa digabungkan, gitu ya. Intinya di murabi ini orang-orang yang merawat kita, menjaga kita, bisa juga tokoh juga ya. Artinya perintahnya ini sesuatu yang berlawanan, nggak bisa digabungin, pilih salah satu. Lanjut, arok tabi. Aina ladzi fadil baina antas kuna fil qaryati au fil madinah, lebih prepare yang tinggal di desa atau di kota. Aina ladzi tufadil baina anta tasawwaqa fi markazi tasawuf au suqi taqlidi. Mana yang lebih diutamain antara belanja, ini mungkin yang paling suka akhwat ya, kalau Iwan nggak begitu mungkin. Shoppingnya di pusat perbelanjaan, atau kita bilang sebagai mall ya, atau di pasar tradisional. Berikutnya, ainal ladzi tufadil baina an tatazawwaju bi zawjatin wahidat. Wah, ini untuk ikhwan saya yang ditanya. Atau ta'addudiz zawjat, mau nikah perempuan atau lebih dari satu. Nah, mufradnya bisa dipakai di sini. Kalau tadi rasa banyaknya sama, ana muwafiq. Kalau untuk mudzakkar, ana muwafiqat, setuju untuk yang muannas. La wafik, tidak setuju. Ro'yun, biro'i, bisa jawabannya gitu. Biro'i, menurut pendapat saya, sudah dipakai gitu ya. Bisa diulang lagi nanti. Soal, pertanyaan ijabah, jawaban, ta'lik, komentar. Boleh nggak? Nanti aku ta'lik gitu ya. Tadi harusnya didebatin misalnya. Tapi rata-rata kona'ah semua ini ya. Berikutnya belaso, kesimpulan. Ro'ayaro berpendapat, atau yuti memberi. Sa'alayas alu bertanya. Ajabal yujibu jawab. Keberatan i'tarodo ya'taridu. Zada yazidu. Barhana yubarhinu. Ini nanti bisa digunakan dalam proses berbicara nanti dalam diskusi atau debat. Coba. Tadi rokmun yang awal sama rokmun komis sama ya. Coba rokmun robi ini bisa dibahas. Tafadhal akhina Hamas. Aina ladzi tufadhil bain an tadrus al-lughah al-arabiyyah fi ad-dawra aw fil ma'had? Tafadhal. Utang belajar di mana? Mas hadir awal. Naam. Sanastamir. Tafadhali ukhtina Aliyah. Hadiru. Ukhtina Nuraida. Apa suara Ustazah Qati? Oh, apa udah ngantuk ya? Awil ma'had Ustazah. Ngantuk mungkin Ustazah. Apa tadi Ukhtina Nuraida? Biro, pendapat saya gitu jawabannya. Biroi, menurut saya, pendapat saya, biroi. Biroi, ma'had Ustazah. Ufadilu an ada rusal lughatal Arabiyah fil ma'had. Tayyib, na'am, limadha? Li'anna Fil ma'had astati. fil ma'had li'anna apa ya? Li'annani fil ma'had astati. Li'annani aksaru domana. Lebih menjamin mungkin Ustazah ya. Aksaru domana. Wa adnu sohda. Yani wa li'anna biroi. Ana muafiq aidan. Li'anna al-muddah tawil jiddan. Masanya lebih panjang.
Sahih fid daurah yakni nahtaj ila faqat masalan usbu'ain syahran wa yakni nahtaj madan fi muddat siratin. Itu cuma waktu pendek sekali. Walakin indama nata'lam al-lughat al-arabiyyah fil ma'had nuhawil an nata'allam ma'a asdiqaina kulla yawm bi muddatin tawilatin. Hakada. Na'am. Ana muwafiqah aidan. Syukran ina Nuraidah. Wa kaifa biya ina Ari aina ladzi tufadil. Tufadilu di ma'had. Adunu mis La 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 mahad aidan. Na'am. la. Kursus fi daurah. Khusus aja khusus. Na'am sahih. Fi daurah. Vidaurah online pare. Na'am. Li'anani astati an ata'allam bil majazi ya, bil internet, bi masalan bi waktin rohatin dengan waktu yang menyenangkan, terserah kita bebas gitu ya, bebas. Ya karena biasanya kan kalau kemarin kan Dari tidak terlambat maka saya tapi ya. na'am. Ata'allam al-fars biasanya khusus juga kalau kursus itu masalan nakul astati an ata'allam ad-daurah la dari kaifa bimuddatin qasiratin dengan waktu yang singkat walakin sanata alam kasir aidon bimada bi uslubin mutanawwi aidon ya dengan metode-metode yang beragam pastinya lebih menarik juga. Oke, Betul. Ustazah. Hasanah. Syukran, Ustazah. Syukran jayidan. Nah, wa kaifa biki akhina Hamas? Aina la tufadil? Hamas hadir atau la huna? Ghaib ya. Tafadhali ahliha aidan atau ghaiba aidan atau Naam, Ustazah. Afwan, saya tadi di sini lagi berisik. Ustazah. tafadhali. Oh, jayidlah Mbak. Tafadhali. Aina alladhi tufadhili baina an tadrusina al-lughat al-arabiyyah fi ad-daw fil ma'had. أفضل في المعهد أستاذة Sahih. لأن البيئة مساعدة والتعلم أكثر انتظاما. Sahih. Di zaman aidan waktu tawilah. Jayid. Wa yujad awsatiqat li takallum ma'an muwarah. Na'am. Jayidan. Syukran. Fal'an nastamir. Di sini masih banyak ya. Mungkin kita lanjut terus hati, tapi Ustazah pengen disiapin dari sekarang. Keren yang belum kisah siapin kisahnya, nggak apa-apa. Yang sudah siap-siap juga untuk at-tamrin taqdim al-khitobah untuk presentasi dan juga berpidato. Al-unwan ar-raqmul awal pada lughatil arabiyyah ala sa'il lughat, keutamaan bahasa Arab dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Tastati atau tastatiin an ta'khud atau ta'khudin min manabi atau masadir mukhtalifah atau kutub mukhtalifah min internet aidon. Tastamir araqtani fadlus shalawatil maktubah jamaah, keutamaan salat wajib berjamaah dibanding dengan artinya munfaridan ya, dibanding dengan salat kul Islam ala bil ilmi. Islam mementingkan menuntut ilmu. Kenapa? Biasanya di sini ahamiyat Islam Allah Ta'ala memperhatikan ya bagaimana Islam itu memperhatikan untuk menuntut ilmu, bagaimana mementingkan Islam terhadap menuntut ilmu. Ar-Raqmu Rabi' ahamiyatul lughati fi hayatil insan. Pentingnya bahasa. Ini bahasa secara general ya, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, tetapi alat untuk berbicara ya dalam kehidupan manusia. Masalahnya ya, diantaranya al-mazaya kama nafham ini anna rasul idza imma ada an da'a atau yad'u an-nas ila islam wa yahtaj ila madha yahtaj ila at-takallum ila al-lugha pada sebab bil lisan ya yakni hatta yantashir al-islam fil alam. Jadi banyak butuh juga bahasa, butuh juga yang namanya berbicara seperti halnya dakwah Nabi ya. Makanya lugha itu sangat penting untuk menyampaikan apa? Ar-risalah.
pesan. Nah, kira-kira kita apa nih fungsinya? Asbabu taqaddumi thaqafatil gharbiyah wa ta'akhuril muslimin. La uwafik ya di Darra'iyah. Saya nggak sepakat nih sama pendapat ini, tapi kita diskusikan. Memang fil waqi hakadha ya, min jadi taqafa ya. Sebab-sebab kemajuan budaya barat dan juga kemunduran budaya Islam. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya agak sedikit setuju ya. Justru min bil akhor bi ainain. Kita kadang kacamata yang akhor ya, mata yang lain atau al akhori. Naqul fi harbil Palestin yakni kasir minan nas biada sabab mada al-kufar yakni yusallimun ya wa yakni yashhaduna anna Allah Ta'ala yakni rabbahum. Banyak sekali yang berada dan juga masuk Islam afwajan berbondong-bondong. Justru banyak, tapi di sisi lain lah adri mungkin negaranya udah Islam justru makin mundur lah. Ini bahaya ya. Daurus Syabab Araku Sadid Daurus Syabab fil Mujtama'il Islami, peran pemuda dalam masyarakat Islam atau komunitas Islam. Daurul Walidain linama ilwalad ya. Peran kedua orang tua dalam perkembangan anak. Arak murtamin kaifanakuna aban mahbuban au umman mahbuban. Gimana bisa jadi ayah yang dicintai atau jadi ibu yang dicintai. Kalaupun belum jadi orang tua, bisa juga sih sebenarnya kalau tidak punya tips-tipsnya ya. Was kutas arakmul akhiruna dauru teknologi ya binahil ummah. Teknologi itu bahasa Inggris yang dibahasa Arab kan ya, sering ya, banyak bahasa yang dipakai. Nggak perlu dirubah teknologi bahasanya apa, tetap bahasa Inggris. Peran teknologi dalam kebangkitan umat. Nahdlatul Ummah, Nahdlatul Ulama kan dengar ya. Dan artinya dari kata nahzo artinya bangkitan. Hasanan insya Allah dipersiapkan jadi pakai kata-kata jar awalan, ismu jayidan, tamu awalan menghitung cinta, pakai muqaddimah, pakai ayat-ayat Al-Quran, pakai hadis sebagai penunjang. Kalau kemarin kan kita cuma cerita biasa. Kalau ini karena khutbah, alangkah baiknya jika ditakyidkan dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis ataupun mahfuzat ya, peribahasa-peribahasa yang akan teman-teman bisa cari di banyak manabi ya atau masodir yang nanti insya Allah disiapkan. Cukup. Sudah nggak minta dulu supaya mau pilih apa silakan dulu dipikirkan. Nanti insya Allah saya akan tanyakan fil usbu'il. Kelas atahuna alaikumussalam anidas hal yujad soal. Masih banyak ya, diskusi juga belum kita selesaiin. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas lagi. Mafi? Yakfi? Yakfi. Ya. Yakfi. Salam ya. Syukron. Atana sanak tatim adirosa fi hadil kiratil hamdalam dila rabbil alamin. Syukron jazilan syarikatikum. Sama turiduna yakni anta derusuna fi yaumil khamis. Naam, saufa naro ya. Kita lihat mau belajar aula ya. Jahid, sanatatim bikiratil hamdalam dila rabbil alamin. Syukron jazilan lak. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.